बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ मुतज़ाद अल्फाज और उनके मानी। पिकोलो छोटा, पिकोलो छोटा। ग्रांदे बड़ा, ग्रांदे बड़ा। मियो मेरा, मियो मेरा। तुओ तुम्हारा, तुओ तुम्हारा। अगर यहाँ पर हो सुओ तो उसका मतलब होगा उसका, सुओ उसका। तुओ तुम्हारा, सुओ उसका। नैरो काला, नैरो काला, काला रंग, काली कमीज, काला परिंदा। नैरो। बियांको सफ़ेद, बियांको सफ़ेद जिसे इंग्लिश में वाइट कहते हैं। sua camicia è bianca, उसकी कमीज सफ़ेद है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं sui capelli sono bianchi, उसके बाल सफ़ेद हैं। sui capelli sono bianchi, उसके बाल सफ़ेद हैं। nero काला इसका अपोजिट है मुतज़ाद bianco सफ़ेद। caro महंगा, caro महंगा। economico सस्ता, economico सस्ता कम कीमत। duro सख्त, duro सख्त। morbido नरम, morbido नरम। सोनारे बजाना, सोनारे बजाना, कोई साज वगैरह बजाना या घंटी बजाना। सोनारे। कंतारे गाना, कंतारे गाना, गीत गाना, नगमा गाना। कंतारे। बल्लारे नाचना, रक्स करना, बल्लारे नाचना, रक्स करना। ले प्याचे बल्लारे, उसे रक्स करना पसंद है। ले प्याचे बल्लारे, उसे रक्स करना, उसे डांस करना पसंद है। बल्लारे नाचना। इंग्लिश में हम कहेंगे टू डांस, टू डांस। शी लव टू डांस, उसे नाचना पसंद है, डांस करना पसंद है। कंतारे गाना, बल्लारे नाचना, रक्स करना। ओत्तिमो बेहतरीन, ओत्तिमो बेहतरीन। पेसिमो बदतरीन, पेसिमो बदतरीन। ओत्तिमो बेहतरीन, ज़बरदस्त। सुओ सलूते ओत्तिमो, उसकी सेहत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। पेसिमो बदतरीन। प्रो हक में, प्रो हक में। क्रिस्तो ग्रुपो ए प्रो दी में, ये ग्रुप मेरे हक में है। कॉन्त्रो मुखालफत में, कॉन्त्रो मुखालफत में। लुई कॉन्त्रो दी में, वो मेरे मुखालफत में है, वो मेरे मुखालिफ है। वो मानो इंसान, उमानो इंसान। अनिमाले हैवान, अनिमाले हैवान। उमानो इंसान, अनिमाले हैवान जानवर, जिसे इंग्लिश में बीस्ट कहते हैं या एनिमल कहते हैं। एपेरतो खुला है, एपेरतो खुला है, दरवाज़ा खुला है। ला porta è aperta, खिड़की खुली है। ला finestra è aperta, chiuso बंद है, chiuso बंद है। ला porta è chiusa, दरवाज़ा बंद है। il cancello è chiuso, गेट बंद है। problema è mia, मेरा मसला है। problema è mia, मेरा मसला है, ये मेरी परेशानी है। problema è seria, संजीदा मसला है। problema è seria, संजीदा मसला है, सीरियस मसला है। colpa sua, उसकी गलती, colpa sua, उसकी गलती। colpa mia, मेरी गलती, colpa mia, मेरी गलती। my mistake, colpa mia, इंग्लिश में कहते हैं माई मिस्टेक। colpa sua, उसकी गलती। नेक्स्ट है वो दोस्त है। लुइए अमीको, लुइए अमीको, वो दोस्त है। दुश्मन भी है। ए आंके नेमीको, ए आंके नेमीको, दुश्मन भी है, यानी वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है, दोनों खूबियाँ उसमें शामिल हैं। चेसोले धूप है, चेसोले धूप है। मा आंके बूयो, और अंधेरा भी है, मा आंके बूयो, और अंधेरा भी है। सोनो कोलेगातो, वो इकट्ठे हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो मिले हुए हैं। सोनो कोलेगातो, कोलेगारे होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा हो जाना।
sono collegato وہ کٹھے ہیں، sono separati وہ علیحدہ ہیں، وہ سیپریٹ ہیں، sono separati وہ سیپریٹ ہیں، وہ علیحدہ ہیں، یعنی جو کٹھے ہوتے ہیں وہ سیپریٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ sono collegati وہ کٹھے ہیں، sono separati وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ سیپریٹ ہیں، وہ جدا ہیں۔ نیکسٹ ہے stanza e piccola کمرہ چھوٹا ہے۔ stanza e piccola کمرہ چھوٹا ہے۔ il cuore grande دل بڑا ہے۔ il cuore grande دل بڑا ہے۔ molto amore بہت محبت۔ molto amore بہت محبت۔ poco odio تھوڑی نفرت۔ poco odio تھوڑی نفرت۔ molto vicino بہت نزدیک۔ molto vicino بہت نزدیک۔ molto lontano بہت دور۔ molto lontano بہت دور۔ sua città è molto lontano اس کا شہر بہت دور ہے، یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہ یہاں نزدیک نہیں ہے بلکہ بہت دور ہے۔ sua città è molto lontano۔ accettabile قابل قبول۔ accettabile قابل قبول۔ non accettabile ناقابل قبول۔ non accettabile ناقابل قبول۔ criminale مجرم۔ criminale مجرم۔ innocente معصوم۔ criminale مجرم جس نے کوئی جرم کیا ہوا ہو، جس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ innocente معصوم، بے گناہ، یعنی کسی جرم میں تو وہ گرفتار تھا لیکن جرم ثابت نہ ہو سکا۔ innocente معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ sta camminando وہ جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ sta camminando وہ جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ è fermato وہ رک گیا ہے۔ è fermato وہ رک گیا ہے، وہ سٹاپ کر گیا ہے۔ اسی سے نکلا ہے لفظ fermata سٹاپ۔ facile آسان۔ facile آسان۔ inglese è molto facile انگلش بہت آسان ہے۔ facile آسان۔ difficile مشکل۔ difficile مشکل۔ cinese è molto difficile چائنیز بہت مشکل ہے۔ dolce میٹھا۔ dolce میٹھا۔ amaro کڑوا۔ amaro کڑوا۔ libero فارغ فری۔ libero فارغ فری۔ impegnato مصروف busy۔ impegnato مصروف busy۔ occupato اس کا بھی مطلب سیم ہی ہے، مصروف ہونا، busy ہونا۔ occupato مصروف ہونا، busy ہونا۔ lui è molto occupato questi giorni وہ ان دنوں بہت مصروف ہے، بہت busy ہے۔ bellissimo بہت خوبصورت۔ bellissimo بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت دلکش۔ bruttissimo بہت بدصورت۔ bruttissimo بہت بدصورت۔ tantissimo بہت زیادہ۔ tantissimo بہت زیادہ۔ pochissimo بہت کم۔ pochissimo بہت کم، جو تعداد میں کوانٹٹی میں کم ہو اور بہت کم ہو اسے ہم کہیں گے pochissimo بہت کم۔ lavorare کام کرنا۔ lavorare کام کرنا۔ domani devi lavorare کل تم نے کام کرنا ہے۔ domani devi lavorare کل تم نے کام کرنا ہے۔ riposare آرام کرنا، ریسٹ کرنا۔ riposare آرام کرنا، ریسٹ کرنا۔ domenica devi riposare اتوار کو تم نے آرام کرنا ہے۔ spesso اکثر۔ spesso اکثر۔ raramente کبھی کبھار۔ raramente کبھی کبھار۔ شاذ و نادر۔ raramente۔ sempre ہمیشہ۔ sempre ہمیشہ، یعنی جو کام ہمیشہ ہوتا ہے، بلا ناغہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں sempre۔ prendere لینا۔ prendere لینا۔ perdere کھو دینا، ضائع کرنا۔ perdere کھو دینا، ضائع کرنا۔ ottenere حاصل کرنا۔ ottenere حاصل کرنا، کوئی چیز وصول کرنا۔ ottenere۔ prendere اور ottenere کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ prendere لینا، ottenere حاصل کرنا، اور perdere کھو دینا۔ perdere کھو دینا، وزن کھو دینا، وہ گاڑی کھو دینا، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت
یا کوئی اور چیز کھو دینا. پیگرو سست، پیگرو سست، اتیوو چست ایکٹیو، اتیوو چست ایکٹیو. ویلوچے تیز، ویلوچے تیز. یہاں ویلوچے کے سپیلنگ تھوڑے غلط ہو گئے ہیں، آپ اسے کریکٹ کر لیں. لینتو سست، سلو، لینتو سلو، سلو آرام سے. فورتوناتو خوش قسمت، اچھی قسمت کا حامل ہونا. فورتوناتو خوش قسمت. سفورتوناتو بدقسمت، سفورتوناتو بدقسمت، بری قسمت کا حامل ہونا. lui è stato molto sfortunato in esame، وہ امتحان میں بری قسمت کا شکار ہو گیا. فورتوناتو خوش قسمت، سفورتوناتو بدقسمت، سفورتوناتو بدقسمت، بری قسمت کا حامل ہونا. اوردیناتو ترتیب سے، اوردیناتو ترتیب سے. ڈسوردیناتو بے ترتیبی سے، ڈسوردیناتو بے ترتیبی سے. رومپرے توڑ دینا، توڑنا. رومپرے توڑنا، کوئی چیز توڑنا، شیشہ توڑنا، گلاس توڑنا، کپ توڑنا. رومپرے. اجوستارے مرمت کرنا، درست کرنا، صحیح کرنا. ٹوٹی ہوئی چیز، خراب چیز کو درست کرنے کو ہم کہتے ہیں اجوستارے، صحیح کرنا، مرمت کرنا. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ریپرارے، ریپرارے مرمت کرنا، اجوستارے مرمت کرنا، صحیح کرنا. ماجورانزا اکثریت، کثرت سے، اکثریت. ماجورانزا. مینورانزا اقلیت، مینورانزا اقلیت. کسی چیز کا کم تعداد میں ہونا، کم مقدار میں ہونا، اسے ہم کہتے ہیں اقلیت، مینورانزا. ماجورانزا ہوتا ہے کثرت سے ہونا، کثیر تعداد میں ہونا، ماجورانزا. مینورانزا کم تعداد میں، اقلیت میں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ متضاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورڈز اور ان کے معنی سیکھنے کی پریکٹس کی، کوشش کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست یا وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. یہ اریویدرچی، آدوپو.